Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa idaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para hadratil kurama wal fudala, para alim, para ulama, para asatidz, para sesepuh, langkong-langkong beliau salerana semulja Al-Ustadz Ahdir, saya sangat abdina amulja aki kejuganan hadir juga di tengah-tengah kita. Beliau selaku Ketua Umum Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Hasanuddin, dan saja para pengurus Yasdam Ikatan Alumni Santri Darul Mukhlisin, mulai dari ketua sarang seteja staf epon, saya sangat abdina hamul jaki kejuganan para sesepuh penesepuh. Saya juga hadir alhamdulillah jauh dari Gunung Mate, melanglang safari de Kedungdung. Alhamdulillah juga Kak Rinto hadir, para sesepuh, para simpatisan, pengurus sepo Pondok Darul Mukhlisin, sadayana saya sangat abdina amul jaki, serta tak lupa sadaya para alumni, para mutakharijin mutakharijat alumni Pondok Pesantren Darul Mukhlisin, sarang sadaya keluarga epon saya juga hadir nang malam mangken. Sadayana saya sangat abdina amul jaki, langkong-langkong salerana sohibul hajah, saya semangken Kak Dintoh sedang berbunga-bunga. Saya harap mulai sebulan saya setepongkor kang kui bisa marabu cakanca alumni sarang guru nah sarang sedaja cakanca epon bisa akilengki hadir along polong naga tempat. Beliau sangat bunga, bahkan mulai malam insyaallah ini kalau tak pati nyaman teer nih amempe kapi badampon amempe kedatangan tamu ya amempe kapi bad. Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Faizin sarang seteja keluarga epon satejana keluarga epon si Kak Dintoh saya sangat abdina amul jaki malar muka sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Acara malam mangken Kak Dintoh ngaoleh rahmat dari Allah saya sangat raja, amin Allahumma amin. Ngaoleh maghfirah, ngaoleh maunah, ngaoleh hidayah serta abdina sarang ajunan malar muka sarang Allah Subhanahu wa taala ki paringana umur selancang se barokah, amin Allahumma amin. Dan malar muka sahibul hajah Ustadz Faizin sarang Allah sataja sodakona saya keluar malam mangken penyambutan nah satajana muka-muka bales sarang Allah kalaban balesan selebih raja, amin Allahumma amin. Ngireng abdina sarang ajunan sataja nang malam mangken jaga peka kangkui amujiban asyukur Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kalaban ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas saja limpahan nikmat, rahmat, taufik, inayah serta hidayah epon
da abdinah sareng ajunan sedaya sehingga sareng Allah Subhanahu wa taala ki parengi terbuka ateh kangkui along polong bermuajahaban bermujalasah majlis ilmu si kadimah kemas dalam rangka dalam ikatan alumni santri Darul Mukhlisin Kak Dinto melar muka tetiah tambahan amal ibadah saya terima sareng Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 selawat sareng salam ngereng abdina sareng ajunan arang sareng ngatoraki da Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin hadirat mutakharijin mutakharijat rahimakumullah, ngereng sambil lalu sebadah sambil ku kengku malai tak ada so ngereng seperlo somat sepenting bisa khidmah ngereng aki ini sakoni bisa store ator panapa seperlo pada pak malam mangken sepenting Kak Dintoh sadajanah kalaban khidmah tetia tambana barokah ni sakoni sepenting antus thank you kimun banyak lain boleh Pak ngunceng boleh acara apa-apa ni ka alumni ni sakoni sesuai aki kalaban kondisi para alumni simpatisan sepo-sepo se ketuan penyakit saya tak bisa melek malam saya tak bisa asaren terlalu malam payah lakoban sakapina maka di Kak Dinto panapa hal saya perlu abdina sampai aki ngereng ku kengku ki tai santai perangaki mapola Kak Dinto leras sesuai kalaban ajaran Allah sadar sesuai kalaban syarat Islam seifek tasarang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana bila leras ngereng perangaki muka-muka dapat da ateh mana bi keleroh ngereng pakai lero aki karena abdina Kak Dinto tak lopot dari keleroh lebih-lebih ta'alim si alim bagi kaleroh lebih-lebih ta'alim maka dari Kak Dinto para Rabu saya pada mulja panapa saya perlu pada Pak Abdin semangken yang Kak Dinto masalah panapa saya titik keresahan Abdin sarang ajunan karena tantona ibadah dak Gusti Allah Subhanahu wa taala tak pada ban kempang panapa saya kepikir Abdin ban ajunan sepenting ibadah kewajiban lakoni larangan jauhi tak cukup sekak Dinto bahkan ibadah kan tak bagi telok para Rabu saya pada mulja beda ibadah saya pada beda ibadah na para anbiya beda ibadah saya ibadah na para aulia beda ibadah kun karo keng ngisi absen napa maksud ngisi absen ki bajan apa ki bajan apa sah ki bajana adzikir bajana majar zakat namun ibadah gelak tak teti cerminan dalam ateh bahwa asam bunga apangkinah makhluk sareng Allah tak tetiaki sajan ateh si terbuka sajan ateh si penuh kalaban hidayah bahkan kadang sajan banyak kepetengan sebeda dalam ateh dalam badan ibadah kadang sajan jauh beni sajan jemak da Gusti Allah ibadah bahkan kadang senang adzikir tapi dalam adzikir gelak melarat membuaki rasa takut da Allah bahkan sampai nangis karena Allah mi Kak Dinto para Rabu saya pada mulja Kak Dinto melarat banyak faktor para Rabu saya pada mulja beni polan raja otang punten beni pola nasi banyak pikiran sehingga tak bisa khusyuk di dalam ibadah tak bisa ateh asampung da Allah bahkan tak bisa istihdar di dalam ateh menghadirkan Allah di dalam setiap ibadah aromasah etengah le sareng Allah di dalam setiap ibadah padahal para Rabu ibadah mulja Islam Kak Dinto beda tak namun bi'tibian selain Islam Kak Dinto juga beda ihsan selain Islam Kak Dinto beda iman saya nomor telok beda ihsan telok kan tak bisa buang ibadah Kak Dinto beda karena Islam Kak Dinto beda sedangkan ibadah gelak sia-sia tak kekuat lagi kalaban iman karena iman Kak Dinto saat tetiaki keyakinan dalam sebadana ibadah abdina ban ajunan tak yakin ke Allah dalam ibadah asolat tak yakin dalam asolat abdina ban ajunan karena keng atoro da Allah semata-mata karena ngamri ridwan Allah tak yakin sobung akad Kak Dinto
karena tak ada keimanan. Iman gelak tak apa kuat kalau takwa ada Gusti Allah. Iman ada, takwa tak pati kuat, sia-sia. Cepon debun hadis al-iman urian. Iman ngento pada ban bareng si abengkang bararabu si pada mulja. Allahumma shalli ala Muhammad. Mun abengkang kalampi walibasuhu taqwa, kalampi nang ki karo takwa. Napa takwa kento paling kenin takwa engki imtithalu awamirillah, ajalanaki sadaja perintah Allah ban ajawi sadaja larangan Allah. Kadinto paling kenin takwa. Namun tambah sarang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dabuaki dalam kitab Nasoil Ibad, manabi dalam kebagusan yuradu bil ikhlas, tak cukup kun karo nyonglat abajang, tapi tuh tombuaki dalam atare sa ikhlas, benih kun entar ngabsen abajang gela, benih kun aguguraki kewajiban abajang. Tapi sehingga abajang gak dintoh apang kinah makhluk sareng khalik, apang kinah abdina ban ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari gak dintoh kadang tak sampurna badana ibadah, meskipun cepon gela ampun ajaran lagi syariat tampung napa nyaman pesaken kalaban keimanan ban takwa gela sinomor telok kutu ihsan. Napa ihsan cepon nang hadis arba'in? Anta abudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kakeh mun ibadah akan tak kakeh ningali Allah. Ketipan apa perasaan ate ban pikiran seakan-akan ajunan abajeng abdina ban panjenengan asolat etengel sareng Allah badanang yajuna Allah. Mun nabi tak nengel katina apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mun kake tak bisa ningali Allah karena hijab, karena dosa sesakut ekalako, maka fa innahu yarak, Allah Ta'ala selalu ningali abdina ban ajunan. Tinggal sepenting merasa dalam ibadah abdina ban ajunan selalu pada Allah. Dalam istighfar abdina ban ajunan payakin istighfar kula ban ajunan perang sareng Allah. Sokor-sokor sareng Allah, istighfar pangaporna kula ban panjenengan terima sareng Allah subhanahu. Salat terima, pasana terima, zakat terima. Sokor-sokor sareng Allah sadayana terima. Abeli ke pembahasan apa-napa para rabu sepada mulja kadang doa kadang tomi melarat. Melarat kang ku terima sareng Allah subhanahu wa taala banyak gara-gara. Di antara gara-garana karena abdina ban ajunan tak ajegeh napase masuk ke dalam tabu. Para rabu sepada mulja padahal Allah Ta'ala ampun janji dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Mun kake minta bisa kok pasti sambadeni cepon Allah. Ayo minta apa bae? Ujibu da'watad da'i. Kake minta apa bae? Kake nyuon beri abri penyuonan bi sengko sambadeni korla kake ongku nyuon ka sengko cepon Allah Ta'ala. Tapi apa-napa doa kau laban ajunan mi sekudet tesandet. Bahkan kadang penyuonan kau laban ajunan, pangatero kau laban ajunan. Abid ban melarat si kabulaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Apa napa tak kabulaki sareng Allah? Kabulaki keng wakton Allah si maha oning. Maka dalam kitab Ad-Dasuki dalam ilmu tauhid sifat kudrah iradana Allah juga asambung kalaban sifat ilmu na Allah. Maksudnya sekak dinto para rabu Allah kento maha koba, Allah juga maha iradah, maha berkehendak, kun fayakunu. Mun cepon Allah Ta'ala mabada pasera si mata ada tak bisa. Mun cepon Allah Ta'ala tak mabada pasera si bisa mabada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sifat kudrat ban iradah kadin to asarang sang sifat ilmu. Allah maha oning. Apa napa kadang minta kabulaki doa kau leban ajunan, pangarap abdina ban ajunan. Tong tepentong sa doa tak cukup doa ke Roma entar ke para wali kadang
Adua nang masjid cepon kenangan se mustajabah. Adua antara adan ban iqamah cepon kak dinto doa se mustajabah. Adua nang nisful lail sekena tedung. Salat rakaat sunat tak adu rakaat nyoon ka Allah taala cepon nika mustajabah. Ataba adua ketika waktu asaur karena para malaikat sedaja ngereng nyoon aki sapora. Cepon nika mustajabah. Adua tapana buka cepon nika mustajabah. Miki pakun kak tecekak tang penyuunan. Maka dikak dintoh ngereng manabi tero doa abdina ben ajunan langsung de pada ajunan Allah maka kau tu tengas teteh pana pese masuk bereng seka dalam tabu tantona rezekina juga kau tungas teteh pana rezeki se halal se beng tatabeng pana rezeki se subhat se haram se beng tatabeng. Detin kak dinto para rabu sebeda mulja padahal Allah subhanahu wa ta'ala ampun adabu cepon gela ampun emaus ya ayyuhalladzina amanu orang-orang seiman orang gedungdung orang nong mata kulu min thayyibati ma razaqnakum kakan sekus bagus diri rezekina kake sehalal je kapi kakan washkuru lillah pasa sokor cak sebada tek sokor setada saya pikir siang hari siang malam kadang aseroh ya Allah bila setero pada banoreng padahal bisa ada banyak setak bisa ada sarang Allah ki bareng sehat ya Allah bilang kok setero dok pada ngoreng lempo bersehat padahal ya Allah ki beri odi ki bareng lanceng kanggu atau beda jalan Allah subhanahu wa ta'ala polan kenangan Roma setak batimapan ya Allah bila setroda pada benore sebeda padahal tak sokore banyak orang kadang tedung nang eba bena jembatan kadang tedung nang kadim kadang jembatan layang polan beda kenangan menabi Jakarta itu kadang keneng tedung kadang nang kolong jembatan kadang nang kira songai para rabu sebeda mulje beni orang matura orang sorbeja kadang orang man kak diman merantau toro nyari engon kang kuina foto sandi Roma asar Roma lolo toro alaina toro abangun si rajo mari si rajo toro si akramik mari akramik toro si agranit mari si agranit toro si amar merah tetih cepon Allah washkuru lillah kakan sikus bagus rezeki si halal kakan si tak halal si teer cepon ada buah kima cepon dalam ilmu usul mafhum mun paham Allah taala makon teer de rezeki si halal berarti Allah taala dalam pemahamna alarang kalau ben ajunan ada rezeki si haram washkuru lillah ben ngereng asyakor da Allah in kuntum iyyahu ta'budun Allah ki ada bu dalam akhir ayat iya mun kaki geng lakar nyembah ka sengko ya mun nyembah ka selain la tak usah syukur ka sengko jebon Allah sengko sak beri odi sengko sak beri rezeki tapi sayang tak syukur da Allah tak salat karena Allah bahkan karena nyari engun gela tinggal lagi ibadah karena Allah maka seakan-akan kau laban ajunan tak porona syukur da Gusti Allah cepon debun Allah asyukur kake da Allah in kuntum ih tak budun iya mun kake nyembah ka sengko iya mun nyembah ka selain tak usah syukur berarti mumpung yang ke abdi ban ajunan makhluk ke Allah ngereng banyak syukur ke Allah sebedah ngereng mangkana abeli dah hadis kanjeng Nabi permasalahan ketiban apa mi bisa doa ni terkabul sukan gara-gara bereng halal si masuk ke tabu kau tu aja rezeki si halal kadintoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah debu dak Sa'ad bin Abi Waqqas pernah matur dak Gusti kanjeng Nabi ya Rasulullah kanjeng Nabi gini kata abek rokok dan kijek cuman lambe kimun semangkin bah masuk ya cia kan todus juga sompama ya kan kanjeng Nabi abdi naga tuan pamator iya engki panapa ya sahibi tang sahabat beda apa jepon dabuna kanjeng Nabi abdina nyuon da Allah taktik de pak nyuon penyuonan abdina taktik teremah taktik kabul sareng Allah mak bola kalaban bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mak bola kenging berokan ajunan kanjeng Nabi Allah tuli madepa de panapa se kajat abdina napa cepon tebun kanjeng Nabi ya Sa'ad atib mat'amaka
saat pebagus kakana kakek. Pebagus kakana kakek artena cek kakan mun bareng si haram, cek kakan bareng si subhat, cek kairi kelakuan si haram, cek sampai endi ngenangan nyari si halal melarat ya si haram baik. Kok tak boleh si haram melarat, si halal boleh, melarat dan boleh. Cepon Kanjeng Nabi atib mat'amakah bagus kakana kakeh teeran si masuk ke dalam tabuk gelak jaga takun mustajabat dakwah cepon tabuna Kanjeng Nabi mun kakek ajaga teeran si masuk ke tabuna kakeh maka mustajabat dakwah kakek bekal dadi orang seistijabah sareng Allah sateja doana kakek kabulaki hajat sareng Allah teremah doana sareng Allah pataka hajat para rabu si beda mulja maka dikadin to ulama berpendapat berarti muntero doang kula ban panjenengan tak banyak det nyandet kesak kebebe kesabeng bang sabeng tak nyandet ke genteng tak nyandet ke kan beringin tak nyandet ke kan engki sebadana maka katiban apa juga kudu jaga bareng si masuk ke dalam tabu abdi ban ajunan. Terakhir beda kisah mak bola bisa jadi muhasabah introspeksi diri tangki cak madurana napa tangki pak masal pak abe muhasabah kadin introspeksi diri ngangen napa si bedeh dalam kejadian muncul hikmah dari cerita sedabuaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mangki situng kejadian orang ajalenan si sangat jauh para Prabu si beda mulja. Tsumma dzakara rajula yutilus safar. Nikah hadis riwayat Imam Bukhari. Insyaallah hadis sahih. Cepon dabun Kanjeng Nabi beda orang laki re ajalenan jauh as'atsa aghbarah muwana melkomel napa muwana bung ambung kalampin ambung kepi jalan-jalanan jauh istilahnya orang gelak dadi orang musafir napa cepon debuna ula cepon debuna Kanjeng Nabi di antara doa saya mustajabah doana orang musafir gak bisa doana orang sakit mun bada orang musafir panjenengan dalam perjalanan musafir entar ke Sunan atau musafir entar ke alalabat beni asajara beni alalabat takziah asilaturahim banyak doa dalam perjalanan ambu salat banyak doa kajian Allah kan di antara doa mustajabah ini kayak contoh lagi serang Kanjeng Nabi beda orang laki si ajalanan jalan sejauh orang gila ambung kakapi bahasa Madura as'atsa aghbara nika ambung kalambil ta'len salen kemudian ya muddu yadaihi ilas sama tanang yang ka epetegi ke langit orang musafir gila kalambil ambung lah bede tanang yang ka ya Rabbi doa sampai nangis dajun Allah Subhanahu wa taala. Tapi napa jepon debun Kanjeng Nabi jala Kanjeng Nabi muka syafat engki tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oni wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun orang ria dalam perjalanan sejauh nyok nangis dajunan Allah ini kalau syarat doa saya kabul nih kaponan musafir jepon debun Nabi musafir mustajabah orang gelo doa kalaban penuh mangka namun salat istisqa para Rabu si beda mulja mun rumat dagu lagu tak janojen beda salat istisqa ini kebiasaan nganggo kalam pijak sedeng genteng siabag coba jak sandalan mun bisa kalam pipote mun mangka dari barat mulai dari timur napa jak nyaman istisqa ngamri ojan dari Allah anyama abek merasa enak nang ajun Allah masuk syarat yang laki gelak nih kah salah musafir kelampin lebak coba lah kapi ibadah lah setero peratu ada Allah doa nak gila tapi cepon debun Kanjeng Nabi wa mat'amuhu haramun tapi seikakan orang gila bareng haram wa mashrabuhu haramun seyenom orang gila bareng haram wa malbasuhu haramun bahkan seyang kuiji bareng haram wa ghuddiya bil haram sadaja kabutonna itu tubi kalaban bareng haram kalakuan setak etemu napa ijab qabul kadang
bener wal jual tepak nipu tinggal setete mun kolakan 10.000 cak kabela kolakan 20.000 secara akad betul tapi tak barokah nih ingki cela jual napa saya salah sepenting dalam kitab kak dinto dalam fikih muqabalatu syai'in bi syai'in kak dinto maksudnya orang jual beli kan to sepenting malikun andin tibi muktadirun tamfi tamalukihi semaki karena tak usah mamelarat tohirun bareng sesoceh andin tibi sepenting ini kesah tapi oleh nipu prarabu saya beda mulja akad akdun gurur cek rengkolakan 10.000 kocak ya reh mun ke kaki kenge bagi ya rengkeng kolakan nadek pelan 12.000 tina ke kaki bingko ecul 3.000 an ecul 15.000 eko ngalak bedesan apa ngucak 3.000 padahal ngalak 5.000 misallah banyak kejadian erok YouTube aja meroskoros isuntik ke lempo muntan ku lepen isuntik kan ke ngakan manik nih kecek suwe silarang manik engki kalau bencara sekapi ibadah sehingga tanpa jepon kanjeng Nabi fa anna yustajabu lahu maka ada remah orang gila bisa terima doa nasarang Allah saya kapi bareng haram saya kakan haram saya enum haram angkuina haram kapi segala kebutuhan eka oleh kalaban dari bareng si haram maka jepon kanjeng Nabi fa anna yustajabu lahu deremai terima tuan Nabi Allah maka dari kadin toh manabi ngereng abdina ban ajunan tuana ajunan abdina ban ajunan tero esampeutena sareng Allah tero dadi doa saya mustajabah karena kalau ban ajunan pasti melarat tinggi tanpa pertolongan Allah melarat kalau ban ajunan engki napa punten tanpa belas Allah kadang tajang bajang Allah ki belesi engki napa punten sop buang tak bajang Allah ki bekempangnya rezeki luar biasa rahmat Allah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim napa Rahman belas dunia akhirat Ar-Rahim belas nang akhirat meloloh karena pagi kehidupan nang akhirat lebih nyaman daripada kehidupan itunya belas luar biasa Allah Ta'ala orang sepo kena foto kadang ki beda belis para rabu saya beda mulja tak toro ahli tak bagus langka pegel ate kadang bisa jadi tak kere beri sangkolan jaga aja kayak saking teh rabet sangkolan seekor kada misalnya orang tua gering letak ikan reken topeh manabi Allah subhanahu wa ta'ala pun tak pernah sekadin to belas luar biasa engki Allahumma sholli ala Muhammad dari panapa saya sampai yaki abdina ki buru tantona abdina emut dari panapa saya debuaki dalam situng makalah in akramakum indallahi atqakum songkuna orang sepaling munjah muku Allah engki karenta orang sepaling takwa dak Gusti Allah tantona orang sepaling takwa ini kenapa orang setakwa kak dintoh benikun karo keng pertaja Allah beda keng apa jenggia deki karo keng pertajam lo ja Allah taala beda apa jeng bajana salat ngereng pa banyak juga beni kelakuan si wajib sesunat karena cepon debuna beda dalam setung kitab terangaki cara taqarrub ilallah masamak Allah sepertama tetap kudu kalaban ajadanaki kewajiban senomor 2 tak bu ala kau kasunnatan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala apareng rahmat belas ban cinta ada manusia gela sehingga manusia gela ia cap teti orang sesemak ada Allah subhanahu wa ta'ala teti abali pole sadaja namun tero gempang odin manusia jak kalau pai ngereng peteti orang sepaling takwa dak Gusti Allah yuradu bihil ikhlas ngereng hadir dak kak dinto alumni ujau prarabu si beda mulja maka naptina selalu maemut niat kau tu jaga dari compok niat kok ngaji jangan niat ngabsen ketat yuda jangan niat ngabsen tako ekadela pengasuh misalnya jangan niat punten mak lelas sona gelak belas sareng Allah kalaban balesan seluar biasa sokor abdi ban ajun takdiraki teti ma orang se masuk dak surga Allah subhanahu kun gara-gara entar ke pengajian ada
ada dalil, banyak dalil. Ntar ke pengajian masuk surga kak dino. Cagi buru adzikir dalam pengajian. Bedemaus Yasin Al-Quran gak bisa. Beni maca Quran, Yasin Al-Quran. Ki tawassul sambung dari Rasulullah. Ki adzikir, mari adzikir. As-shalawat da Gusti Kanjeng Nabi. Korang saya ketiban apa? Akhirnya nika beda ni sekoni pangesian malar muka tetia tambana ilmu sekadima ilmu gela tetia ilmu sebaro kasih manfaat undur makila wala tandur mangkola engki jiling pasera se adabu tapi tengaleh dari kadimah bareng saya debu aki gela artena mana bipana pasti bener tantona kak rinto sedajan dari Allah subhanahu wa ta'ala sekali roh kak rinto tanton dari abdina pribadi maka dia kak rinto tak lanjang lebar karena kak rinto perjalanan sangat jauh melelahkan mulambe semangkin saya lebih ada mobil thank you selesai karo supir ki nar-binar nih kayak bingkeng engki malar muka setiaja na ibadah sarang Allah setiaja si hadir ibadah sarang Allah muka-muka paleman si raja otang sarang Allah palonas panyari jalan keluar karang kui malonas otang mun dari Jawa pernah banyak otang nih soalnya abas otang amin apa keranying panik nomor 2 muka-muka sarang Allah berarti orang seselamat dunia akhirat kadin to akhir zaman banyak ulama memprediksikan kadin to akhir zaman tengate takut dajjal tuli keluar tak usah dajjal tuli keluar berin akhir zaman kelakuan anak protokol ban ajunan semakin ketipan apa luar biasa nikah fitnah akhir zaman muka-muka selamat bantati orang sepecirah dunia akhirat abdin yakin hakul yakin insyaallah abdin ban ajunan teti orang seeka niat seeka saja seeka terro teti orang bagus sareng Allah subhanahu wa ta'ala Cipun Kanjeng Nabi mayyiridillah bihi khairan yufaqihu fiddin pasera orang sesarang Allah takdira kita tireng bagus beri pengertian masalah ilmu agama ni kasatia jalong polong king terongi dingakina ni sagoni ilmu agama melar muka abdina ban ajunan teti orang sebagus dunia akhirat sekadinto badan apa mator dari abdina tak ke peke abdina sakalangkong terutama ada sahibul hajah ban setiaja para alumni ban simpatisan akhirul kalam hadanallah wa iyyakum thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.